bukit, abutot ka? Siguradong gahi po dito. Manggahi yun ito nga di. I love it. Nagyugdaan na Japan. Parang dagat to. Dagat to. Muna na oh. Buso. Muna siya day. Dagat tao. Daghan niya. Di mo kayong sa likod. We need guys. Ayan. Ang saya-saya nila sa likod. Sanina na. Morning guys. Wow. Ayan. Oh, diba? Wow. Papunta na sa dagat. Dire ba to? Adara pa In 150 meters, you will arrive at your destination. Singin ang ano ta? Ako na lang. Dire la oy. Dire la. Ano? Ayun sa kanila lang ta. Ayan si Kuano. Si Manoy. Tama pre. Paligis ka Noy. Ayaw ya kay ang gahe sayang. Biskot ayun natin gulang. Manoy. Wala mo ka eh. Bitang stick sa barbecue. Tatanggal ba bubuan? Nay. 今日一日ですか Ah, はい。 5時半までね ay. はい。延長できます？え？延長。延長はできない5時半まで。うんわかりました。遅まで降りたいのいやそうでもないです。いやもしも遅くなってできればまだいいかなと思って。ああね遅まで降りたいんやったら違うとこここね鍵しちゃうんですよあ、そうなんだ。出れないんだから出れないもんでねはーい。で遅まで降りたいんやったら違うとこ紹介するけどあ、大丈夫です。もう大丈夫もうはいじゃあ1000 Ikaw 円 sige. ね Ay. はいどうもいってらっしゃいありがとうございます。 Na nag-limit nilang kung ano no? Sa una to. Wala may night over siguro dali. Overnight. Pling daw. Overnight lang ang naawalay night over. Narambol man. Nakarating na kami. Ikaw ano na yung sige kagahi. Sana all. Naul siya. Nabi pa rin ang ligod. Night over na siya. Magahi na. Sigurado. Kaya katutiguwagin mo kuha gahi na. Naway dala si Takon nga barbecue stick. Hello guys. Yan ang Nandito na barbecue. kami. Ayan guys, oh. Enjoy na enjoy si Alma. Night over. Night over. Night over. Ayan, nakarating na kami dito sa lugar. Nakupukot lang. Yang Kumano Beach. Gahi. Nasira sa mga gahi. Yung kagandahan dito. Ano? May ilog tapos dagat. Nakapatulis. Ayan, ilog. Ilog siya. Tapos dagat. Ayan o. Dagat siya, ilog. Yung katabinan dito. Yun ang dagat. Ang ganda yung view. Relaxing. Daming naliligo doon sa unahan. Tapos bundok to sa gilid. Ayan, nasa bundok. Yan.
Kainit. Yan, shout out pala yung mga kaibigan namin dito. Kila Maridiso, Ayan Iwata, Jins TV, Sim Botanis, Japan, Jin in Japan, yan, Jobel Yamamoto, Maris Yamamoto, Bin Aconia, yung mga friends natin. Dito kami sa dagat, ayan o. Ganda yung view, ayan. Ayan ang beach, ayan o. Nung last time, kapatid niya ba? Nakakuha. Kapatid niya. Mapahuli na po. Uy, gahi. Natukan. Gigutom pag gahi. Natukan sa gahi. Ah, laso diya.